Mga mabuot nga Sugboanon atong ipadayon ang nakitang kausaban o dakong kalambuan sa atong pinanggang dakbayan. Mag-ambahan kita sa pagsuporta kay ania na ang matuod nga paglaom ta. Una, Team Rama! Team Rama, ang atong iboto ug suportahan. Padayon Team Rama, Team Rama, andam mo alagad para sa katawhan. Padayon Team Rama, atong iboto sa atong distrito, ang kasaligan sa mga katawhan. Pagka-mayor, Mike Rama. Vice Mayor, Edgar. Alang sa tunhay ug tiunay nga pagpangalagad sa dakbayan sa Sugbo, Team Rama. Ipadayon nato ang demokratikanhong pamaagi, matuod nga kalambuan ug positibong kausaban. Team Rama! Team Rama,